Los intermedios musicales son una de las cualidades resaltantes en las películas indias. Bollywood, Tollywood, Hollywood y muchos más. Los musicales tienen como escenario extraordinarios paisajes de India, Europa y varias partes del mundo. Para nuestra alegría, Latinoamérica también fue escenario de un musical, el cual se llevó a cabo en Machu Picchu, Perú, una de las 7 maravillas del mundo moderno. Todo esto gracias a una película del sur de India, titulada Entiran, que traducido significa robot. Estrenada en el año 2010, esta megaproducción fue considerada una de las más costosas del cine indio en esos tiempos. Fue protagonizada por Rajinikanth, actor reconocido del sur de India, y Aishwarya Rai, modelo, Miss Mundo 1994 y famosa actriz de la industria de Bollywood. En una entrevista, la actriz comenta su experiencia e impresiones que se llevó al participar del video. Kilimanjaro part Machu Picchu la shoot pannom. Kashtam irundhathu, but the effort is more than visible on the screen. I mean, I think it's just incredible that Shankar could choose a location as far away and yet as beautiful as Machu Picchu for a song like Kilimanjaro. It was just, I think, perfect. Apappo enna
நீ 100 கிராம் தான் இடை உனக்கு நீ யாரு நான் தான் உடை 5 அடி வளர்ந்த ஆட்டுச் செடி என்னை மேய்ந்து விடு மொத்தம் பச்சை பசும்புல் நீயானால் புலி புல் தின்னுமே என்ன குத்தம் அக்கா நான் கிண்ணி கோழி அப்பா என்ன பின்னி கோழி இப்பப்பா மொத்தம் எண்ணி கோழி எண்ணி கோழி